नमस्कार, केमन आছেন सबाई? रान्नाबाटिर एकटी भिडियोते स्वागत जानाई। एतक्षणे निश्चयई सबाई बुझे गेछेन कि बानाते चलेछि मिक्स चाउमिन। एटा खूब सहज एकटी रेसिपि। एर एकमात्र समय लागे समस्त इनग्रेडियेंट्स जोगाड़ करते। एबार आमी समस्त सब्जी धुए निये चले एसेछि। प्रथमेई आमी गाजरटा डुमो डुमो करे केटे नेब। एबार आमी बिन्स कैप्सिकाम छोटो छोटो करे केटे नेब। पेঁয়াজটাও छोटो छोटो टुकरो करे निलाम। आमी एखाने चिकेनेर ब्रेस्ट पिस निয়েছি। चिकेनटाके आमी एकटु लम्बा लम्बा करे केटे निয়েছি। देखुन आमार समस्त उपकरण तैरी। एबार आमी कड़ाइते बेश किछुटा सादा तेल देब। तेल गरम हो गेले प्रथमे आमी एते गाजरेर टुकरोगुलो दिए देब। गाजरटा एकटु भाजा भाजा करे निये ताते आमी दिए देब बिन्स और कैप्सिकाम। बिन्स कैप्सिकाम एकटु भाजा भाजा हो गेलेई ताते आमी पेঁয়াজ और चिकेनटा दिए देब। दिए भालो करे सबकिछु एकटु भेजे नेब। एबार एते आमी दिए देब स्वाद मतो नुन और बेश किछुटा गोलमरिचेर गुঁড়ো। अन्य एकटी कड़ाइते आमी दुटो डिम नुन एबं गोलमरिच दिए एकटु बड़ बड़ टुकरो करे भेजे नेब। डिमटा भाजा हो गेले आगे थेके भेजे राखा सब्जिर साथे डिमटाके भालो करे मिशिए देब। एबार एते आमी दिए देब 2 থেকে 3 চামচের মতো डार्क सोया सस। চাউমিনটা আমি আগে থেকেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। এবার এতে আমি দিয়ে দেব চাউমিন। চাউমিনটা দিয়ে ভালো করে সমস্ত সবজির সাথে মিশিয়ে নেব। সবকিছু ভালো করে মিশে গেলেই তৈরি আমাদের মিক্স চাউমিন। রেসিপিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।